Jotono ang welcome kayo tini Motha ni President ng ani bimong BJP Hrangkhal tini auspicious tini bagay ko exceptionally important tongo de tini taiwaisa tini ha tini ja tini pokhewo tini kabangma borok baka riwoi aboni bisingo tini jeta bok jotung program ongmani abo tini TIPRA Motha joining ni kaisa program khumlung ni tini party office abo tabo sole banai songai tongo tini ang print media press je final narona ang khaka hamriu narawni efficient service ni bagai juda print media rogo বিভিন্ন channel rogo narawni je positive expose krai tongmani abon je chunugoi taibisa narano khaka hamriu tini mainly tini auspicious krai tini খুব খরকসা সিনিয়র এবং তিনি তিনি জাতিনি বাগাই বাখারি সামুং তামাই ফেনাই মচাং সঞ্জয় জমাতিয়া abo BJP ST মোর্চানি স্টেট এডভাইজর কমিটিনি মেম্বার তাইব BSC চেয়ারম্যান এক্স প্রেসিডেন্ট ST মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ BJP ni প্রদেশ ইনকে তাই খরকসা বড়ই শ্রীমতী মালা দেববর্মা সেক্রেটারি ST মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ শ্রীমতী আনন্দ সচি জমাতিয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিলা মোর্চা তার গোটেই রগ্ন সাবিয়া দেববর্মা রঞ্জিত মোহন জমাতিয়া যুগল কিশোর জমাতিয়া তরুণ দেববর্মা সুজন দেববর্মা রূপ কুমার জমাতিয়া যতন BJP ni active মোর্চা ni তাই মন্ডল রকনি ক্লোজ বরাও মেম্বার এবং তিনি মুদ বরাও total family 138 family voters 380 oro hacha ni ba ompini to paimaya naroni background no brauji disingo je painai oro nungjago brown bo na kok singklai kamong nai boni boy tai wisa ang oro tini malai nai tini bubogara maharaj pradip kisuni pokheo ebong tini mothani pokheo ang president isabo brown ang tini lachago ebong tini oro sakhi tini logotong nai MDC oro tongo Ganesh babu tai tini MDC চংজাক কাইপুনে বগ্রহণ খাইয়া বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই জোনাল চেয়ারম্যান পরিতোষ দেববর্মা তাই yang ব্রৈ মথারগনি যতনে বুমুং বায়াবা তাই চেলা বড় তিনি অ্যাক্টিভ কর্মী রগনি বিস্কামো তিনি ব্রাউনা আং লাচাগো আন্তাবো বাচাওই ব্রাউনা হ্যান্ডশেক খাইয়ে তিনি ফ্ল্যাগ টু ফ্ল্যাগ Maharaja long live, Maharaja long live, BJP Yakarwi sang TIPRA Motha khaboi khwai lam sawo, BJP Yakarwi sang khaboi khwai lam sawo, BJP Yakarwi sang TIPRA Motha khaboi khwai lam sawo, Hrangkhal long live, Hrangkhal long live, Maharaja long live, TIPRA long live, YTF long live, TIPRA Motha long live, Maharaja ke, Maharaja ke. Malanobo, jotono ambago. Orasi Stephen Nas. Mana tin TIPRA Motha ini anithani ang kaisa ঐতিহাসিক ini oro je salkatharo ganar tongchini sar TIPRA Motha ni president even
इलेक्टेड मेम्बार MDC rok tongbayu party ni active worker rok tongbayu ani loge Romphailaikha Malade Burma state ni secretary eibo ani mondol ni निष्ठावान कार्यकर्ता oro tini kwbangma manjak khaika to ani mungkha Sanjoy Jamatia ang 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম খাইফাইও তো আনি পুইলানি পতমনিখে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটি নি সেক্রেটারি বা সম্পাদক তংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি নি তংরকা চিনি আবো অংখা 4 ইয়ার টেনিউর আবনি বিসিং কাজ খাইতে খাইতে খাইকা এবং তাবকে আং জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি নি অ্যাডভাইজারি বোর্ড মেম্বার তমু এন্ড এক্সিস্টিং BSC চেয়ারম্যান অমরপুর আরডি ব্লক তো পক্ষে হাইছি আং বিশেষ খাই বুবাগ্রানো আং আপুনো হামবাই ইয়াফানা মুছুবু থানসা অ থানসা তামো আ থানসানি বিসিং তেইচিং তামু তুইমান আ থানসানি ওয়ানসং থানসানি খরাংনো আং হামজাগুই জাতিনি বাং দফানি বাং চিন্তা খাইনে आं दिनै अ पार्टीआव सामिल आंनि लगेव तो गोबांमानो बरफ दङ किन्तु बिशेष खालाय दिनै गारि किसा एभेलेबल नंलिया कारण हमके खाना नाकि विश्वकर्मा पूजा दंखौ तो गारि जारा गारिनि मालिक रक गारिनि पूजा खाइना हनै गारि रलिया गजा तो ओ जागा अम्पिनि अर फाइनायनि क्षेत्रबो किछुता कष्ट अंखा आइनि बाङै যথেষ্ট परिमाणे फाइमालिया তারপরেও 380 জন তিনি ওর মানজাগু থেকে হামবাই যিনি ঠাকুর সঙ্গ তিনি যিনি প্রোগ্রাম নরকা হামকে যত্ন সঙ্গ যিনি লগি সঙ্গ মাবাকে তাই যত আনি আর ভাই মানজাকানে যিনি स्टेट नि एडवाइजरी कमिटी नि मेम्बर सिनि दा संजय नर आगि नंबनो सिनि पाइका ताई सिनि और प्रेसिडेंट टिप्रा मथा नेंगै सिनि सानि यागो सिनि जॉइनिंग प्रोग्राम सागनो बेदखा टिप्रा मथा आंगागि बीजेपी नि ngै स्टेट सेक्रेटारी एसटी मोर्चा नि दंमोन के जों जे जिनि चलो पाल्टाइ हिने जे जों 2018 नो गभर्नमेन्ट तो माने याबलो फानो सिनि बिसिङासो बुंथायबार बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताई डेभलप बुंथुंया थुं सिनि बुबाग्रा जे जागाव जों थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानि नै जों लाम गाहाम फुनुमा जागा क गाहाम कचारमा जागा जों वान सगुइ बाबे गाहाम के बखाबाय वान सगुइनो जों दिनै अर हामजागै दिब्रा मथाव जों दिनै जॉइनिं खाय हास्ते हापांगो बीजेपी आइपिपि हापां दंमाने बिसिङाव नरकनि बायथां ताबो हापां खामाताबो दङ तामनि बागै बनो याकरै दफानि बागै सामंतानो तो जा फन क्लाइ तांबाना आबो तामनि बागै याकरा नांखान हार मुंताम अनि आबो तो कोबिको हापसा हापां दंगो सिनि आइपिएफटी बीजेपी एलायंस सिनि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ हाइफानो सिनि हा बुबाग्रा सिनि तिप्रा जे हाफां जे बुबाग्रा ब जे जागाव जोंना सो जे बिनि माने बहायनो आसुगै दंमानो हाइफानो दंया जों बिनि प्रजारनो बिनि बसाबोतै रंनो थानसा खायनानि बागै ब तिनि चायानिया कारि हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै ब जे चिनि माने जों बसारनो तै जों प्रजारनो तै जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोनो बखावो जे एट्राक्ट खायरे माने जों बिनि कक थायो बिनि जे ब कायसा कक गजान दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारि कलांनाय अबसे मेन ओ जे कखायनो बेलाय बखाव नांखाजों जों मजि डेभलपिं थुयाथ चिनि हा जों मारना नां कखा हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिप्रा मथाव जों जतनो माने बखाव चंगैनाय अ तिप्रा मथानि फ्लेग तला जों दिनि हाफायका बा जागाना फायका हायसि जतनो बसङो ताबो बीजेपी आइपिएफटी दङ तो आबोनि बिसिंतै जों ताबो नुखा जे 2018 इलेक्शननि आगे बीजेपी एवं आइपिएफटी जुट खालायफानो हास्ते हाफां फायखा बेयाबा बीजेपी नि विजन डकुमेन्ट तामतो आ विजन डकुमेन्ट न जों रगैनो जेमन बीजेपी नि कायसा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास काजे सबका साथ सबका विकास नि बिसिंतै आनि ओ हास्तेनि जारा अंकल कलाय तंनाय रां पैसा
শিক্ষা দিক থেকে অঙ্কলক লাই তংনাই বরনো কাসানানি প্রগ্রেসিভ নানি বরনো সুযোগ রই মানাই এই যে বিজন ডকুমেন্ট गोबां मानो साजाक दं শুধু আবো সিমিয়া आं दिल्लीबो ओ त्रिपुरा हास्टेनि चिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया तंनाय बागै बारे बार आं दिल्लीनि मन्थ्रि रम्फाइलाइखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट न ताबु जरा बर 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खाया এবং स्टेट गभर्नमेन्ट ताबुक दंगु तंमानि परेवनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे विजन डकुमेन्ट आ जरा साजागो যেমন রেগা শ্রমিক রেগা কাম খাইজানাय রংनि बागै 340 টাকা রোজাंनाय আবার সাও বয়স্ক ভাতা বা পেনশন আবো 2000 খাইজাंनाय ইভেন যারা সিকলা যুবক তংनाय রগनो মোবাইল फ्री बागजांनाय अंका नव खरकसा खालाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो যারা চাকরিनि উপযুক্ত তংनाय नखौ চাকরিनाय आइ जे कमिटमेन्ट बा विजन डकुमेन्टनि बिषय तंमानि आबरो पालन खाइजा गया এই কারণেनो চিনিবো খাসলাইনা বাতাंखा এবং স্লাইনা নাंखा ইভেন आं आरो आनि जनजाति अंशनि बरक रक যারা आनि ट्राइबेल रक বিভিন্ন पार्टी ও ताबुक तंनाय रमदि बीजेपी फा तंखा सीपीएम फा तंखा बा आईपीएफटी फान तंखा कांग्रेस ओ फान तंखा बरनो बा आं अबनो कबकना मुसुगु नरकबो थानसानि हालबनो माने वै थानसानि हालबनो हामजागै जत्तनो बुबाग्रानि यागनो रमैजों ओसिनि हास्टेनि बरनो जों फियाव लायनेने आबनि बं साखा फाइबाय दिहि आं जत्तनो कबहु এবং যারা তিনি প্রিন্ট মিডিয়া বা প্রেস মিডিয়া যারা তিনি ফাইনাই রক ইলেকট্রনিক মিডিয়া দंनाय जत्तनो आं हामबाय याफारु जे नरकबो जे मानसाक चिनि दफानि बागै आं जेता सामानि चिनि सार जेता सामानि आबनि प्रति जों जत्तनो खायरबुय जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम न खालायने आबनो आनि कबो जत्तनि हास्टेनि बीजेपी हापांनि फाइसेंते एसटी मोसानि तामो मानथाय बीजेपी बायदि जबाब थानायनि जे नरकनि नाहारमुं नंगौ जे त्रिपुरा सरकनि बीजेपी तंनायखौनो एसटी मोसा पार्टी खायि त्रिपुरा सानि मानथायनो तगनानि नाहारमुं नरकनि ताम दंमोन जेमन तामनि बागै याकना नांखा त्रिपुरा ओ बीजेपी नि बिसिङाव एसटी मोर्चा माने चिनि खुंथाय बारानि मोर्चा आबो बीजेपी नि विंग्स आबो बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठननि बिसिंतै चिनि दाबि तंमानि विशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया तंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबनो तैयै बारे बार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटि आबो बायबो कक शाखा কিন্তু তাবক যারা ইমপ্লিমেন্টেশন ইয়া বা ইমপ্লিমেন্ট খাইজাयानि बागै जों बीजेपी नि प्रति विश्वास कमाय थांखा बा आस्था जों नारगिमा बो मानथायनो तैयै एसटी मोसानि फाइसेंते दिल्लीबो मानथाय सानला যেমন डाइरेक्ट फान्डिं एडिसि एरिया डाइरेक्ट फान्डिं लैंड एलिनेशन लैंड रेजिस्ट्रेशन ओमफ्राय जोंनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमक्लाय अष्टम तपसिलाव दाबै संविधान अष्टम तपसिलाव दाबै आबो सरकारि भाषा सिकितर नांथों आरो गोबां मा दङ 11 शिड्यूल अल्सो इनक्लुडेड या तो गोबां मानो दङ आरो दागाव चार्टर अफ डिमान्ड आबो आं तिनि तोया आबनो तै आं दिल्लीबो चिनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट वै कक साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह सरवै साजाक बाट ताबो जरा इमप्लिमेन्ट नया खाइजा गया এই কারণে বনে প্রজানি আশা रिप्लाई ताम तो माने आज अन प्रॉब्लम अब सामान्य पे हाय वो होगा बाद में होगा उलोंग नहीं उलो रजाक नहीं अब वैनो तब हास्ते हाफां फाइमेनि 3.5 बছর काई थांखा तब जरा कोनो कुछ खाइते अब निबागै आबनो थाको समय आंनि त्रिपुरा मथा फाइमेनि तामना हामन वान सुमु नारि त्रिपुरा मथा फाइमेनि मेन उद्देश्यंखा आं ओ हानि माने बसा indigenous people jata hono ingrejiba ang o hani besangei hani dopani bangai hani bangai ang koroksa sadaron soinik hisabe ja ani sago han tongsa ang samkang abosan haki thika haki